Alay ko ng Diyos. Praise Master Jesus. Alay ko ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Is somebody in the house of God tonight? Doon na may tao ang balay sa Diyos kini kagabion. Praise the Alay ko Lord. ng Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Amen. I want to thank the Lord for bringing us here tonight. So nagpasalamat ko sa Diyos ka pagdala niya kanamo dinhi karong kagabihon. We are happy to meet with you. So nalipay mi nagkihibalag diya kaninyo. Are you happy to meet with us? Nalipay sa pagkamo nga nahibalang ba mi ninyo? Amen. 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 Tonight, the Lord has brought us here to meet with you. So ni kagabihon gidala mi sa Ginoo aron makihibalag kaninyo. And He gave us a message O ano na mensahe ang Dios to tell you. na iyang isulti diya kaninyo. Are you ready for the message? Ready na ba mo sa mensahe sa Dios? Are you ready for the message? So ano na mo sa mensahe sa Ginoo? Amen. Amen. I have come with me tonight So ano na ko yung mga kuyog nining kagabihon? with the missionaries that have been announced to you. So sa mga misyonaryo nga nagisulti na diha kaninyo. We also have Pastor Michael with us. So niya usab mga kuyog usab namo si Pastor Michael. Can we give our hands to the Lord Jesus now? So palakpakan ang Dios sa Ginoo sa Pastor Michael. Amen. Amen. Let us pray. Malampo kita. Lord Jesus, we thank you. We bless your name for what you have done for us. We return all the glory to you. You have sent us, O God, to speak to your children, and we are here. Speak to them. Open their eyes, O God, and give them understanding. In the name of Jesus. Thank you, Jesus, for you will do it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Alay ko ng Dios. Tonight, the Lord wants to talk to you on understanding eternity. So ang Dios gusto mag-istorya kaninyo sa pagsabot sa kinabuhing way katapusan. Eternity means forever. So ang kining kinabuhing way katapusan nagkapasabot kini sa walay hunong. This is the nature of God. Mao kini ang natural sa Ginoo. This is who God is. So mao kini ang kabahin sa Ginoo. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios. In Psalm 29, Sa Salmo kapitulo 29 verse 10, bersikulo 10. the Bible says, "The Lord seated upon the flood. Yeah, the Lord seated King forever." So nagaingon sa Salmo kapitulo 29 bersikulo 10. Tagay ni Psalm 29, ang Ginoo verse 10. naghari sa katubigan o nagmando siya ingon nga hari hangtod sa kahangturan. Eternity means forever. Ang kahangturan nagapasabot kini sa walay hunong. God seated as King forever. Ang Dios nagalingkod siya sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Psalm 90, Salmo 90 verse 1 and 2. bersikulo 1 ug 2. Psalm number 90, Salmo kapitulo 90 verse 1 and 2. bersikulo 1 ug 2. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Ginoo, ikaw ang kanunay mao among puloy-an. Puloy-anan. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting,
thou art God. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug wala pa nimo himuha ang kalibutan. Dios kana, walay sinugdan ug walay katapusan. Eternity means everlasting. Ang hangtod sa kanturan nagapasabot kini nga way huno. From everlasting to everlasting, thou art God. So hangtod sa kanturan ang Dios nagahimo nining tanan. Eternity means from everlasting to everlasting. So ang eternidad nagapasabot kini sa way katapusan. Isaiah chapter 9, Sa Isaiah kapitulo 9, verse 7. bersikulo 7. Isaiah chapter 9, Isaiah kapitulo 9, verse 7. bersikulo 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon the kingdom, to order it, to establish it with judgment and with justice from henceforth forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini. Lig-unon niya kini og palungtaron, subay sa hustisya ug sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Eternity means something without end. So ang eternidad nagapasabot kini nga adunay butang nga walay katapusan. Eternity means forever and ever. Ang eternidad nagapasabot nga hangtod kini sa kahangturan. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios. In the book of Micah, Sa libro sa Micah sa Mikias, Micah chapter 5. Mikias kapitulo 5, Micah chapter 5. Mikias kapitulo 5. Are we there? Ana ba mo diha? Micah chapter 5, Mikias kapitulo 5, verse 2. bersikulo 2. The Bible says, "But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel, whose going forth have been of old, from everlasting." Mingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephratah, bisag ikaw gamay nga lungsod sa Huda, anha magagikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, nga ang kagikan nagasukad pa gayud sa kakaraanan. Ang binalayi makigbatok sa iyang ugangang babayi ug ang mga kaaway sa usa ka tawo nga mosakop sa iyang banay. Eternity is forever. Ang eternidad hangtod sa kanturan. In the book of Romans, Sa libro sa Roma, chapter 14, kapitulo 14. Romans, Sa Roma, chapter 14, kapitulo 14, verse 17. bersikulo 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kaya ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. The scriptures that talks about forever and ever Ang pulong sa Dios nagahisgot sa hangtod sa kahangturan, talks about God.
nagasulti kay mahitungod sa Ginoo. talks about Jesus, Nagasulti mahitungod kang Ginoong Hesus. talks about the Holy Spirit. Nagasulti mahitungod sa Balang Espiritu Santo. And it says they are forever. So nagaingon nga sila hangtod gayod sa kahangturan. God has a kingdom. Ang Dios adunay gingharian. And this kingdom O kini nga gingharian is not meat or drink. dili mahitungod sa pagkaon o sa pag-inom. It is righteousness and peace So mahitungod kini sa pagkamataro ug ang kalinaw. and joy in the Holy Ghost. So kalipay diha sa Espiritu Santo. And this is forever and ever. O kini hangtod gayod sa kahangturan. Amen. 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 In Genesis chapter 1. Sa Henesis Kapitulo 1, Genesis chapter 1. sa Henesis Kapitulo 1, Verse 26 and 27. versikulo 26 ug 27. Genesis chapter 1. Henesis Kapitulo 1, Verse 26 and 27. versikulo 26 ug 27. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao ay magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao. So God created man in his own image, and in the image of God created him. Male and female created he them. So gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babayi sama sa iyang dagway. Since God is forever and ever, Ug tungod kay ang Dios sa wala man siya sa hangtod man siya sa kahangturan, and he has created you in his image unya gihimo kaniya pinagi sa iyang dagway, and in his likeness, sa sama kaniya. it means you are forever and ever. So nagpasabot usab nga ikaw mulungtad hangtod sa kahangturan. Before the beginning, there was God. Sa wala pang sinugdan anana ang Dios. In the beginning, God created the heaven and the Sa earth. sinugdan gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. And the earth was without form and void. So, tungod kay ang kalibutan walay porma And the Spirit of God was upon the earth. ug ang kalibutan hawang walay hitsura ang kadagatan. And God said, Unya miingon ang Dios, let there be light. motungha ang kahayag And there was light. o mitungha ang kahayag. Before the beginning, there was nothing. So sa wala pa ang tanan, wala gyud. Jesus, God was from the beginning. So ang Dios una pa siya sa sinugdanan. Until today, still is. Hangtod karon And forever, He will remain. ug hangtod sa kahangturan. And this God have created you in His image. Unya kini nga Dios mo'y naglalangka nimo pinagi sa imong And buhay. this God have created you in His likeness. So sama ka kaniya. It means you will live forever and ever. Subot pasabot mabuhi usab ka hangtod sa kahangturan. There is no debate how long you will live. So wala na gyud debate ani kung hangtod kano sa ka mabuhi. The property of eternity is already in you. Tungod kay ang eternidad ana sulod kanimo. Because you were created in the image of God. Tungod kay gilalang ka sama sa And in Ginoo. His likeness created He you. So ang iyang dagway sama usab kanimo. You will live forever. So mabuhi ka hangtod sa kahangturan. You will live forever. Mabuhi ka hangtod sa kahangturan. In the beginning, God created the heaven and the earth. So sa sinugdan gihimo sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. He said, let there be light. There was light. So mingon siya nga mutungha ang kahayag ug diha kayo He kahayag. divided the sea from the land. So iyang gibahin ang dagat ug ang mamala. He commanded trees to grow.
So iyang gisulti nga motubo ang mga kakahuyan. He commanded animals to live. So may sugo siya nga mabuhi ang mga He kahayupan. commanded fishes to live. So may mando siya nga mabuhi He ang mga sapat. commanded birds to fly. So may sugo siya nga ang mga langka mabuhi. He created the Garden of Eden. Mihimo siya o garden sa Eden. His plan was for man to enjoy forever. So ang iyang plano para sa tao nga makalipay kahantod sa kanturan. The Bible says all that God created was good. So nang Biblia nagaingon nga ang tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. He created the world and created man and said man will never die. So iyang gihimo ang tao nga aron ang tao dili gayud mamatay. But then something happened in the Garden of Eden. So apan dunay nahitabo dito sa garden sa Eden. In the Garden of Eden, Dito sa garden sa Eden Satan came miabot ang diablo. and deceived Eve. Iha gitintal si Iba. And Eve Ug si Iba deceived Adam. iha sab gitintal si Adam. And they sinned against God. Unya nakasala sila batok sa Ginoo And they died. ug namatay sila. Amen. 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 God now said, Ug ang Dios miingon, since my property is in man, tungkol kay ang akong propiedad naa sa Ginoo sa tao. man will still live forever. Ang tao gyapon mabuhi hangtod sa But kanturan. he will live one part as flesh. So mabuhi siya nga usa ka parte unod-nun He will live the other part as spirit. ug ang usab-usab ka bahin espirituhanon. So when you die, Sa dihang mamatay ka, life continues. ang kinabuhi magpadayon. You continue to live in the spirit realm. So mahimo kang mabuhi gihapon hangtod sa kanturan sa espirituhanon sa But bahin. then sin have come into the world. Ug apan ang sala misulod ngadto sa kalibutan. God now decided to create a place called hellfire. So mao nga ang Dios mihimo gayon og lugar mao ang impyerno. He created that place for Satan and his demon. So iya ni gihimo para ni Satanas ug ang iyang mga kauban. Hellfire was an afterthought of God. So ang kining impyerno gihuna-huna na gayud sa Ginoo. He created the place for those who will sin like Satan to go there. So naa sa gipreparar nga lugar sa tanan nga magpakasala sama ni Satanas. Praise the Lord. Praise the Lord. God prepared it for those who are rebellious. So ang Dios nagaprepara sa mga taong masupilon. God prepared it for those who will not listen to His commandments. So ang Dios nagaprepara sa mga tao nga dili maminaw sa iyang sugo. In the book of Matthew, Sa libro sa Mateo, Matthew chapter 25. Mateo kapitulo 25. Matthew chapter 25, Mateo kapitulo 25, verse 41. versikulo 41. Matthew 25, verse 41. Mateo kapitulo 25, versikulo 21. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So mingon siya, mingon sa iyang agalon, maayo butan ka o matinumanon nga sulukon. Sorry. Matthew 25, 41. Sa 41 nagaingon, unya mingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios ngadto kamo sa kalayo, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. The first place he created was heaven. Ang unang lugar nga iyang gihimo mao ang langit. And the Bible says in that place there will be peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. So ang iyang lugar nga gihimo adunay kalipay, kalinaw o ang kalipay diha sa Balay Espiritu Santo. The second place he created is hellfire. So ang ikaduhang lugar nga iyang gihimo mao ang impyerno.
the Bible just told us ug ang Biblia nagasulti kanato that He created it for the costs, ug ang gihimo kini niya tungod sa kaway. that it is everlasting fire. So sa way hunong ug hangway katapusan nga kalayo. The word everlasting means forever and ever. So ang way hunong mao kini nagpasabot nga hangtod sa kaway. This place is a place of burning. Kini nga lugar sa tanang paggulo. This place is a place of everlasting torture. So kini nga lugar mao kini ang lugar sa way katapusan nga mga pagkasakit. This is where Satan will live forever. So dinhi mao kini ang lugar para ni Satanas. There is also heaven Aduna say langit for those who will live righteously. sa tanan nga pagkinabuhi nga mabalaanon. This is the kingdom of God. Mao kini ang gingharian sa Dios. Both men and angels will live forever. So ang tao kang anghel magakuyog hangtod sa kanturan. This is why God made man a living soul. Mao kini nga gihimo sa Ginoo nga ang tao buhi nga kalat. Praise the Lord. Dalay ko ng Dios. In Genesis chapter 2 verse 7, Sa Henesis the kapitulo Bible says that God breathed the breath of life into man, and man became a living soul. So nagingon sa bersikulo 7 unya mikuha ang Ginoo Dios ug yuta og nagbuhat sa tao gikan ini gihuypan niya ang buhos sa ilong sa tao o sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. He made man a living soul like himself. So ang Dios nagahimog buhi nga kalat sama usab kaniya. The body can die, Ang lawas mamatay, the flesh can die, ang unod nato mamatay. the body can turn to dust, Ang atong lawas mabalik ngadto sa but the soul lives forever and ever. apan ang atong kalag mabuhi hangtod sa kanturan. You are a living soul. Buhi ka nga kalag. God has put this property to live forever into you. So gituyo sa Ginoo nga kini mahimo kang buhi hangtod sa kanturan. You must live forever. Aron mabuhi ka sa buhay katapusan. Those who have chosen to live in sin after being persuaded by Satan, God has prepared hellfire for them. Sa tanan nga nagkinabuhi sa pagkamakasasala, so adunay gipreparar ang Ginoo kanila mao ang impierno. Hellfire will be too lonely for Satan. So ang kaning impierno makaguol ni para kang Satanas. He's looking for you to join him in hell. So imaw nga gusto niya nga idamay ka ditong dapita. And it is only sin that takes to hell. So mao ni nga pamaagi sa kaaway aron padala kaniya ngadto sa impierno. Amen. 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 But the question to you tonight, So ang pangutana karon diha kanimo, where will you spend your eternity? asa man ka puyo sa eternidad nimo? The question to you tonight, Mao kini ang dakong pangutana para kanimo. where will you spend your eternity? Asa man ka gustong magpuyo sa hangtod sa kanturan? This question comes to me and to you So kini ang pangutana miabot kanako ug diha kaninyo. because you must live forever. Tungod kay mabuhi man kita hangtod sa kanturan. There is no way you can escape it. So wala kay pamagi nga makaikyas kamo nini. No matter what you do, Bisan kung saan pa imong buhaton. whether you die in the sea, O mamatay ka sa dagat, you die in fire, mamatay ka sa kalayo, you die in accident, mamatay ka sa aksidente, you die in the hospital, ato ka mamatay sa they hospital, bury you alive. o ilubong ka nilang Your mabuhi. soul must live Ang forever. imong kalag ginahanglan mabuhi hangtod sa The kanturan. question to you tonight is, where will you spend your eternity? So ang pangutana karon diha kanimo, asa man ka gustong magpuyo sa imuhang hangtod sa walay katapusan. This question is for you and me to answer. So kini nga pangutana para kanimo o kanako ang kinahanglan gayong matubag. What is your choice for eternity? Unsa man ang imong pilion para sa eternidad? Amen. 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 This choice cannot be decided after you die. Kini nga pagpili
dili ni siya mahimo kung humana ka mamatay. This choice you must prepare. You must pick it. You must decide it while you are still alive. So ang pagpili ini nga desisyon mahimo nimo mintras buhi pa ka. Amen. Amen. Since you have rejected righteousness, where will you spend eternity? Unya kay wala man nimo panumbalinga ang pagkabalaan, asa man ka magpuyo sa imong eternidad. When you went to commit that sin, did you consider eternity? So sa dihang mihimo ka sa mong pagpakasala, nahuna-hunaan ba nimo ang eternidad? When you lied to your brother, did you consider eternity? Sa dihang namakag ka sa imong igsuon, imo bang nahuna-hunaan ang eternidad? When you stole that thing you stole, did you consider eternity? Sa dihang nangawat ka og mga butang, nahuna-hunaan ba nimo ang eternidad? When you went to commit that fornication, did you consider eternity? So sa dihang himo ka nang pagpanapaw, nahuna-hunaan ba nimo ang eternidad? Have you thought about eternity before you went to do that thing? So kinahanglan nga imo gyud hunahunaan ang eternidad, ay ka mohimo ani mga butangan. Better thank God for your life today. Pasalamat sa Dios sa imong The kinabuhi. greatest privilege you have Sa duna kay dakong pribilehiyo karon. is that you are still alive. Tungod kay ikaw buhi pa hangtod karon. That you can take the right decision today. Aron maghimo pa ka sa saktong desisyon karon. The greatest privilege you have Ang dakong pribilehiyo para kanimo. is that you are still alive. Tungod kay buhi pa ka hangtod karon. That you can still decide to listen and come to righteousness. Aron makadesisyon ka nga mutalikod sa sala paingon kadto sa Many have died. daghan ang mamatay. They are in hell. Tuwa sila sa impyerno. They cannot change the choice anymore. Di na sila makausob sa ilang They desisyon. cannot decide anymore. Di na sila makabago sa desisyon. It is finished. Humana. They are in hell crying. Tuwa sila sa impyerno nagahila. Oh Lord, give me one more O chance. Dios, tagay ko usa ka higayon. Oh Lord, give me 1 minute. Lord, ang Ginoo tagay ko usa ka minuto. Oh Lord, give me 2 Ginoo minutes. tagay ko duha ka minuto. I will repent of my sins. Maginulsol ko sa akong mga sala. Did it not happen before? Nakita ba ninyo ang Do you nahinungdan? remember Lazarus and the rich man? Nahinungdan mo sa dato o sila saro? The rich man went to hell Ang dato sa impyerno. and he saw Lazarus in the bosom of Abraham. Nakita niya sila saro nga naa sa tagwangkan ni Abraham. And he said, Abraham, Ingon siya, Abraham, tell Lazarus to dip his finger in water and put in my ingon nga sila tongue. saro nga itudlo na iyang tudlo sa tubig ang ibutang Since sa I akin. died, I have not tasted water. So sugod ako namatay, wala jud ko na katilaw tubig. This place is too hard for me. Tanan lisod para nako. And Abraham said, I am sorry. O si Abraham ingon, There is a gulf between heaven and hell. adunay dakong distansya ang langit ug ang yuta. Lazarus cannot bring water to you. Sila saro di na makahatod og tubig para He kanimo. said, okay, Abraham, I have one request. Okay, Abraham, naduna pa kay usang hangyo. Help me send Lazarus Ipadala sila saro. to go back to the world. Ibalik ngadto sa kalibutan. I have 6 brothers. Aduna kay unom kay igsoon. To tell them to depart from sin. Aron sultihan ni San Lazaro nga mobiya sila sa ilang mga sala. If Lazarus does not go, O niya sila saro wa mi ato. I know they will come here. Mianhi siya. Abraham said, I am sorry. Mingon si Abraham. They have Moses. They have Moses. Na si Moses. They have the prophets. Adunay mga propeta. Let them hear them. Pasagdi nga sila makadungog. The privilege you have is that you are still alive. Ang pribileyo nga para kanimo ay buhi ka hangtod. The Moses of this time is here. Ang Moses karon panahon na ani And he has come to tell you, Kunya miani sa aron where sultihan. will you spend your eternity? Asa man ka sa kwan sa imong eternidad. Have you thought about it? Nakauna-una ba ka kabahin ani? Are you thinking about it? Nauna-unaan baging mo. When you sleep tonight and look at the ceiling of your house, Sa matulog ka, makita nimo kisame sa imong balay. have you ever asked yourself this question? Nakapangutana ba ka ani nga pangutana? What if I don't wake up in the morning?
o unsaon lang kahabi na ko makamata sa Where buta. will I find myself? Asa man ko dagway paingon. Am I straight before God? Paingon ba jud ko sa Ginoo? Am I a liar? Di ko mamutbot. Am I a thief? Kawatan ba ko? God have put two choices before you. Ang Dios ang gahatag kanimo duha ka pagpilian. He has set before you life and death. Iya gihimo nga mamili ka sa kinabuhi o kamatayon. He has set before you good and bad. Iya gihimo nga dula kay pagpilian nga maayo o dautan. He has set before you good and evil. Maayo o dautan. He said you should choose one. Mapili ka usa. In the book of Deuteronomy, Sa libro sa Deuteronomio, Deuteronomy chapter 30. Deuteronomio kapitulo 30, Deuteronomy chapter 30. Deuteronomio kapitulo 30, From verse 15 to verse 20. versikulo 15 hangtod sa 20. The Lord has set before you this day Ang Dios naikitagana kanimo para to choose one. Which one you will do? aron magpili ka sa usa. Deuteronomy chapter 30. Deuteronomio kapitulo 30. I read from verse 15. Ako basahon ang versikulo 15. It says, see, I have set before you this day life and good, and death and evil. Karong adlaw pagpili kamo niini. Kinabuhi ba o kauswagan o kamatayon ba o katalagman? In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlaw nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, ang pagsunod sa iyang kabubuton o pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on o mudaghan pag-ayo ang panalangin pag-ayo o panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo kini. But in thy heart turn away, so that thou will not hear, but shall be drawn away, and worship other gods, and serve them. Apan kon inyong isalikway ang akong mga sugo o madani kamo sa pagsimba o pag-alagad sa laing mga Dios, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go and possess it. sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo, mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panangiyahon iniglabang ninyo sa Hordan. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o sa katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ang inyong mga kaliwatan mulungtad. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. For he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and to give them. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya o ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog ug taas nga kinabuhi, inigpuyo ninyo sa yuta nga gisaan niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac o si Jacob. God has set before you today Ang Dios may giandam kaninyo, good and bad. maayo o ang dili maayo. He has given you will Ihatagan kaniya sa to decide. To decide. sa pagdesisyon. If you want to commit sin, Kung gusto ka he said go ahead and do it. sige, padayon ka, If buhata. you want to live a righteous life, Kung gusto ka nga magkinabuhi, he said go ahead and do it. so padayon mo na po. But I advise you, So ano na kay live a righteous life. pagpuyo nga matinud-anon. Hear my voice.
Paminawa ang tingog. Do my commandments. Himuha ang Do isugo. my statutes. Himuha ang akong balaod. Do my judgments. Himuha ang ako ang And you sulti. will live forever and ever in heaven. Aron mabuhi ka hangtod sa kahanturan He dito. said that if you reject to do it, So depende nimo kung imong pilion ba na. if you reject to hear his word, So kung dili nimo himuon mao ni mahitabo. he said, thou shalt perish. So aduna gyud kalaglagan. Thou shalt go to hell. Moadto ka sa impierno. Thou shalt suffer forever. Mag-atos ka hangtod sa kahanturan. He said, I set before you So aduna ko giandam para kanimo. two things, Duha ka butang, good and bad. maayo ug dautan. Choose one. Pili kang usa. I swear with heaven today Akong gisaad sa langit karon. that I have set two things before you. So nga aduna ko gisulti nga duha ka These butang. things are the things that will judge you. So kini mabutanga mo ang musga kana. He said, choose it and live. So pili ang pagkinabuhi. The question to you tonight, Ang pangutana diha kanimo karon. where will you spend your eternity? Asa man gusto nimo nga magpuyo sa eternidad. He is aware of the evil things you are doing. So diha ba sa pagpakasala nimo? He is aware of your hatred. Diha ba sa kagool He nimo? is aware of your malice. Diha ba sa imong He is pagkamalikso? aware of your Sa wickedness. imong pagkamakasala? He is aware of your suffering. Sa imong pagantos? But he is saying to all of you today, Pero niingon ang Dios kaniyong he tanan. said these things can affect your eternity. So kining tanan maka-apekto sa imong eternidad. If it is not the right choice, Dili ni mao ang imong pangayong pagpili. you will not make it to heaven. Dili ka makaadto sa langit. May God help us in Jesus' Ang name. Dios makatabang kanatong karon. He has given you a will Aduna say ihatag kanimo nga pagpili so you can decide aron makadesisyon ka. what you want to do. Unsay angayan nimong buhat. He wants you to decide Gusto niya nga magdesisyon ka. what you want to do. Nga unsay gusto nimong buhaton. He wants you to decide Gusto niya magdesisyon ka. whether it is heaven you want to go. Gusto ba nimo atog langit? He will back you up. Mutabang siya kanimo. If you want to go to hell, Gusto kang mato sa impierno? Satan will help you. Asi Satanas may mutabang nimo. Satan do not have power to counter God's power. So ang si Satanas wala say gahom sa pagsupak sa gahom. The Bible says, Ang pulong sa Dios ang gingon. for this reason, Tungod kini nga mga rason. Jesus was manifest, So ang Dios nagapanglihok that he might destroy the works of the devil. aron maguba niya ang buhat sa kaaway. If you are ready for the works of the devil to be destroyed in your life, So kung gusto ka andam na baka nga ang buhat sa kaaway maguba diha sa imong kinabuhi, come to Jesus. dool ngadto kang Hesus. Come to Dool Jesus. ngadto kang Hesus. Come to Jesus. Dool ngadto kang Hesus. Come to Jesus. Dool ngadto kang Hesus. Come to Jesus. Dool ngadto kang Hesus. He has set before you two things to choose. Ano na sa giandam nga duha ka butang para mapili Which ka? would you choose? Asa naman ang imong pili? Either heaven or hell. Langit ba o ang impierno? Is it your choice? O, pilion, asa ang pilion? Is heaven your choice? Langit ba imong pilion? Is hell your choice? Impierno ba yung pilion? It should be your desire should to choose life So kinahanglan nga ang pilion ang kinabuhi so that you can make it to heaven. aron makaadto ka sa langit. The question is, what is in heaven? Ang pangutana unsa may naa sa langit? Enjoyment is in heaven. Ang pagkalipay naa sa langit. Peace is in heaven. Kalinaw na dito. The Bible says in heaven, Ang pulong sa Dios nga giingon sa langit, there will be no suffering, wa nay pagantos, no sickness, wa nay kasakit, no crying, wa nay paghilak, no pain. wa nay sakit. It will be bliss, Ang tanan maayo gayon. enjoyment Pagkalipay in the presence of God. sa presensya sa Ginoo. Worship shall take place. Ang pagdayeg mo'y mahimo dito ang dapitan. Worship shall take Ang place. pagdayeg mo'y buhaton dito. The saints of the old are already there. So, kung gusto ka, mo desisyon ka. Abraham is there karon na- already. Si Abraham, tuwa na dito. Adam and Eve are there already. Si Adam o si Iba, tuwa na dito. Paul is there already. Si Paul, tuwa na dito. Isaiah is there already. Si Isaiah, tuwa na dito. Matthew is there Si already. Mateo, tuwa na dito. Mark is there Si already. Marcos, tuwa na dito. John is there Si already. Juan, tuwa na dito. They are all waiting for us. Naghulat na sila na to. Which are you choosing tonight? Asa man imong pilion karon? If you don't go to heaven, it's your fault. Kung di ka mag-atog langit, sala na. If you go to heaven, it's your fault. Kung mato sa kag langit, sala sa nimo. If you don't go to heaven, it's your making.
Kung dili ka makatog langit, If you problema go to na. heaven, it's your making. So kung di ka katog langit sa Jesus died in the cross of Calvary namatay si Ginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. so that your sins may be forgiven, Aron ang imong sala pasaylo. so that you can enter heaven. Aron makaadto ka sa langit. He is ready to forgive you. Andam siya nga mapasaylo. He is ready to wash you. Andam siya hugas He kanimo. is ready to cleanse you. Andam siya muhinlo He kanimo. is ready to take you to heaven. Gusto siya nga dalon kaniya sa langit. But you must submit yourself. Apan gusto sa Dios nga You must submit your will. Isabitan nimo imong You must submit your life. imong kinabuhi. You must go with His instruction. Mo adto ka sa You must hear His word. Maminaw ka sa iyang pulong. You must follow His direction. Gusto niya nga You must live a holy life. magkinabuhi kang balaan. You must live a righteous life. Magkinabuhi kang matarong. Who is in hell? Kinsa man ang nasa impierno? What is in hell? Kung sa'y nasa impierno, Everlasting burning. ang huwag katapusan nga pag Everlasting fire. huwag katapusan kalayo. Lake of fire. Lugar sa tanan nga puro kalayo. Satan is there. Si Satanas tuwa dito. Demons are there. Ang mga demonyo tuwa dito. That rich man is still there. Dato tuwa dito hangtod karon. Judas Iscariot is still there. Si Judas tuwa dito. Do you want to join them? Ganahan mo mong mapili nila? Who will you blame if you miss heaven? Kinsa may mong basulod kung di ka magadto sa langit? Who can you blame if you miss heaven? Kinsa may mong basulod kung di ka magadto sa langit? You will blame yourself. Imong kaugalingon. You will blame your action. Ang imong mga binuhatan. You will blame your Ang decisions. imong desisyon. Who will you blame if you miss heaven? Kinsa may mong basulod kung di ka magadto sa langit? Can you blame God? Basulod man imong Ginoo? Can you blame Jesus? Basulod man imo si Jesus? Jesus said, I am the way. Mingon si Jesus, ako ang He dalan. said, I am the truth. Ako ang kamaturan. He said, I am the life. Ako ang kinabuhi. No one comment unto the Father but by me. Huwag makadto samahan kung dili pinagi Where ako. is the Father? Asa ang balag? The Father is in heaven. Ang mamahato sa langit. If you follow Jesus, Sunod ka ni Ginoong Hesus. He will take you to heaven. Dalon ka niya sa langit. If you follow Jesus, Sunod ka ni Ginoong Hesus. He will take you to Dalon ka heaven. niya sa langit. What is your excuse for not following the way? Kung sa mong rason kung dili ka makadto sa What langit. is your excuse for not following the truth? Kung sa mo ang rason nga di ka What mosunod. is your excuse for not following the life? Kung sa mong rason nga di ka mosunod sa kinabuhi. Who will you blame if you miss heaven? Kinsa may mong basulod kung di ka makadto sa langit. Satan will sing a song for you that day. So si Satanas maghatag sa kanta diha kanimo. So you later come here. So mingon siya nga magampo ko nga manhi ka diri. So you later came here So manhi ka unya pohon. after claiming to be saved. Bibiro ningon na ka nga luwas na ka. After praying against me in that your church. So bisan og nagampo ka. Oh, so you later came here So unya nianhi ka diri. after casting me out of your church. O gikan sa imong simbahan. So you later come here. Mianhi ka. Your punishment will be double. Ang imuhang silot giduble. Your punishment will be triple. Gi-triple pa. Your punishment will be quadruple. Gi-kaupat pa gyud. It will be more than 10 times. Ipadaghan ba sobra sa napuyo. The righteousness of God will hand you in heaven. Ang pagkamatarong sa Dios magdala kanimo sa langit. This is eternal life. Mao kini ang kinabuhi mo lay katapusan. This is eternal life. Mao kini ang kinabuhi mo katapusan. Let me give you a very important scripture. At paghatag ko niyo sa importanteng tulong sa Ginoo. Psalm chapter 9. Salmo kapitulo 9. Psalms chapter 9. Salmo kapitulo 9. Verse 17. Kapitulo 17. Psalm chapter 9. Salmo kapitulo 9. Verse 17. Versikulo 17. The wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Kamatayon ang sangkutan sa mga dautan o sa tanang nagsalikway sa Dios. The sinners shall be turned into hell, So ang makasasala gihulong ngadto sa impierno. and all nations that forget God. Ang tanang nasod nga mitalkod sa Ginoo. In case you are saying in your heart, So ang sala kayo mo'y makaangin. after all, I'm not the only one lying. So dili lang kay ako ang mutmut. After all, I'm not the only one stealing. So dili lang ako kay ang usa ang nangawat. After all, I'm not the only one wicked. So dili kay ako ang makasasala. God will forgive all of us.
Iya nagipasaylo ang tanan. Have you asked yourself one question? Nangutana ba mo ani ang pangutana? In the time of the ark, Sa time sa arka, how many people did God forgive? Ilan ka buhok ang ipasaylo sa Diyos? How many people did God save? Ilan ka buhok ang iluwas sa Ginoo? They all perish in the flood. Nahurot sila kamatay tanan. They all perish in the flood. nahurot sila kamatay sa lunok. When God sent fire to Sodom and Gomorrah, So ang Dios nagpadala kalayo sa Sodoma how ug Gomorra. many did He save? Pila ka buhok ang iyang giluwas? You may not be lucky. Dili na kay kaswerte ka. Don't go to hell. Ayaw ka adto sa impyerno. It is a terrible Dili place. maayo nga lugar. Don't die and go to Ayaw hell. pagpagkamatay nga mabato lang ka sa impyerno. It is a terrible Dili place. maayo nga lugar. Many are still crying in hell. Daghan ang nagahilak ngadto sa impyerno. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Second Corinthians chapter 5 verse 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Are you there? Nada ba mo? Second Corinthians chapter 5 verse 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. Kay kinahanglan matubang kita tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan hinhi sa kalibutan. Every man must give account of what you have done. So ang tanan mga tubang gayod sa tubangan sa Ginoo. It's a must. Kinahanglan gayod. You cannot run away from it. Dili jud ka makaikyas nini. You cannot reject it. Dili jud ka makatalikod nini. You cannot refuse it. Di ka makabaliban nini. In Romans chapter 12 verse 14. Sa Roma kapitulo 12 versikulo 14. Romans chapter 12 verse 14. Sa Roma kapitulo 12 versikulo 14. The Bible says, Ang tulo sa Dios ang ingon. bless them which persecute you. Bless and curse not. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya o dili tuluhon. Amen. 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 If you don't do that, you must give account of it. Kung dili ninyo ni buhaton, ikaw kayo ng manubag. As small as this statement, Inani kamubo, if you don't do it, you will give account of your deed. so kung dili mo buhaton, ikaw kayo ang manubag. As small as this statement, So inani lang kamubo nga hulong, if you don't do it, you have sinned against God. kung dili mo buhaton, nagsala ka tubangan sa Ginoo. There is a warning to every man Kung kinahanglan sa matag usa ka binuhat, to depart from sin. ang pagtalikod sa sala. There is a warning to everyone Dunay pagpahimangno sa matag usa, to depart from sin. nga mobiya sa kasalanan. That is what God has sent me to tell you today. So mo ni ang gusto sa Dios In ipasulti the book of Colossians, sa libro sa Kolosas, Colossians chapter 1 verse 28. Kolosas kapitulo 1 versikulo 28. Praise the Lord. Malain ko ng Dios. Colossians chapter 1 verse 28. Kolosas kapitulo 1 versikulo 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao, gipahimangnuan o gitudloan namo ang tanan
ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tansa-tansa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. We are preaching Jesus to you tonight So among gi-introduce kaninyo si Jesus din kagabion. as a warning to you Ay mangno kaninyo to accept Him, nga dawaton nato to siya. do His will, Buhaton na niya ang iyang kabubuton. to do His word. Himuon ang iyang pulong. Because if you don't, Kay kung dili ka, you will go to hell. adto ka sa impyerno. In 1 Peter chapter 2, Sa unang Pedro kapitulo 2, 1 Peter chapter 2, unang Pedro kapitulo 2, 1 Peter chapter 2, unang Pedro kapitulo 2. praise the Lord. Laigo ng Diyos. And verse 1, Sa versikulo 1, wherefore laying aside all malice and all guile and all hypocrisy and envy and all evil speaking, Busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagkaruningnon, pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. God says you should lay aside your sin. So ang gusto sa Dios nga dili nimo isalikway nimo ang sala. Lay aside your evil character. Isalikway ang imong pagkamakasasala. Lay aside your evil plans. Ang imong mga daotang plano. Lay aside the evil things you are doing. Ang tanan nga dili maayong butang nga imong gibuhat. In Titus chapter 3, Sa Tito kapitulo 3, Titus chapter 3, Tito kapitulo 3, verse 3. versikulo 3. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy and hateful and hating one another. Kay kaniadto kita usab mga buwang-buwang, masupilon o nangasaad, naulipot kita sa mga kaipog o tanang matang sa kahilayan o nagkinabuhi sa pagkadautan o pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato o ato usab silang gikasilagan. But after that, the kindness and the love of God our Savior towards man appeared. Apan gipahayag sa Dios nga atong manuluwas ang iyang kaluoy o gugma. Titus was saying, Si Tito nakaingon, we used to be sinners. nakasasala kita kanito. We used to be liars. We used to be thieves. Makawatan kita kanito. Until God sent Jesus to save us. So ang Dios nagaluwas ka na to. And when that came, Sa diyang miabot, our life changed. ang bago ang atong kinabuhi. Where will you spend eternity? Asa man ka puyo sa imong eternidad. Where have you decided to spend eternity? Ni desisyon pa ka, asa ka magpuyo, hantod sa kanturan. God has set before you two choices. Ang Dios naghatag kanimo duha ka pagpilian. To go to heaven Wato kag langit, or to go to hell. o mato ka sa impyerno. If you want to go to heaven, Gusto kang mato sa langit, accept Jesus as your Lord and Savior. dawata si Ginoong Hesus na mahimong If you want to go to hell, Kung mato ka sa impyerno, continue to do evil. himo ang parayuna, Continue to disobey God. parayuna ang pagsupak sa Ginoo. Continue to do evil things. Parayuna ang paghimo sa dimayo. In the book of Ecclesiastes, Sa libro sa Ecclesiastes, chapter 12. kapitulo 12, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes kapitulo 12. This is the conclusion of the matter. Kini ang pagpanapos. This is the whole conclusion of the matter. Kini ang atong pagpanapos. This is the entire conclusion of the matter. This is the entire conclusion of the matter. Kini ang katapusan. Ecclesiastes chapter 12, Pagpanapos sa kapitulo 12, verse 13. versikulo 13. Praise the Lord. Laigo ng Diyos. He said, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. This is the whole duty of man. Human ini tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. The conclusion of the matter is to fear God.
ang panapos ni tanan is kinahanglan mahadlok ka sa Dios. The conclusion of the matter is to do His commandments. So ang gusto mahitabo sa Ginoo, himuon nato ang iyang gusto. This is the whole duty of a man. Mao kini ang trabaho sa tao. God did not bring you to this world to do anything else. Ang Dios wala nagbuhat kanimo ni kalibutan aron wala It's to ka fear Him He brought you to this world. aron mahadlok ka. It's to keep His word He brought you to this world. Aron himo ang iyang pulong. After He created Adam, Sa diyang himo ni si Adan, then He made Eve. iyang himo po si Eva He made the Garden of Eden. sa Garden of Eden. He gave it to Adam and Eve. Iyang gihatag sa Adan og He Eva. said, take it and dress it. Ningon siya nga inyo ha kini. That is His commandment. Mao kini ang iyang sugo. He said, do that which He wants us to do. So himuon gayud ang gusto niyang ipahimo kanato. It is written in the Bible. Nasulat kini sa balang kasulatan. If you don't take the conclusion tonight, So kung di nimo ni madawat ang panapos ni this kagatungon, is what is happening to you. mao kini ang mitabo diha kanimo. This is what will happen to you. Mao kini ang mitabo kanimo. Revelation chapter 21, Sa Pinadaya Kapitulo 21, verse 8. versikulo 8. Revelation chapter 21, Pinadaya Kapitulo 21, verse 8. versikulo 8. He said, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of fire that burneth with fire and brimstone, which is the second death. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga wala malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos ug ang tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. God's judgment is coming. So ang hukom sa Dios, Your judgment may be today. o ang hukom sa Ginoo, It may be tomorrow. pwede ugma It may be at the time of rapture. sa pagkuha na sa Ginoo, It may be at the time of His second coming. basig sa sunod niyang balik. If you sleep tonight, you don't wake, your judgment have come. So kung matulog karon niya di na kamata. If you are going home, you get accident, your judgment have come. So kung niya naka-experience ka aksidente, Are you prepared for the judgment? preparado ba mo sa hukom sa Ginoo? Are you prepared to meet God? Preparado ba mo nga mga Let me show you the judgment in Revelation chapter 20. So gusto kong ipakita kaninyo ang hukom sa Ginoo sa Pinadaya Kapitulo From 20 verse 11. sa versikulo 11. Revelation chapter 20. Pinadaya Kapitulo 20 From verse 11. ikan sa versikulo 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. Unya nakita ko ang dako o puti nga trono o ang naglingkod niini ipahawa ang yuta o ang langit gikan sa naglingkod sa trono o wala na kini makita pag-usap. Now Jesus is smiling with you. So si Jesus na nunay plano kanino. You think he is like that? Imo magawaton, You think it is only smile, he knows how to smile. ingon siya nga imo ba siya gawaton. Now Jesus is showing you love. Si Jesus na higugmagay kaninyo. You think it's only love, he knows how to show. Dawata ang iyang gugma. Jesus is also the God of judgment. Apan si Jesus usab ang nunay In paghukom. the day of judgment, Sa adlaw sa paghukom, his face will not be a smiling face anymore. so ang iyang naong dili na sama kanito. His face will be a serious face. Ang iyang naong seryoso na kayo. See what the Bible says. Ang pulong sa Ginoo. He saw a great white throne. Nakita na ko ang dako o puting nga trono He that sat on it. o naglingkod nini. People could not look at his face. So ang mga tao bitanaw sa iyang naong. His face was like a consuming fire. So ang iyang naong sama sa kalayo, His face was like a consuming fire. sama sa manunukod nga kalayo. The earth and the heaven fled away. So ang kalibutan mi palayo. But there was no place for them. Apan walay lugar para kanila. They could not run anywhere. Bisag di wa sila kantuan. When they run away, O mudagan sila, the magnet of judgment will bring them back. ang magnet sa hukom magagulit When ka they kanila. run away, Ito sila sa layo. the power of judgment will bring them back.
So ang gahom sa paghukom magadala And gyapon they kini. saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of these things which were written in the book according to their works. O nakita ko ang mga patay inila o dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukad ang mga libro o may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Whether you are small, Bisan og gamay ka whether you are great, o dako man, whether you are rich, dato man, whether you are poor, pobre man, whether you are fair, whether you are white, puti man ka, whether you are black, ito man ka, you must stand before God. barog ka. The book of life must be open, Ang libro sa kinabuhi and you kinahanglan must be judged from that book. aron hukman ka pinagi sa And it's libro. according to your works. Ang tungod apan basihan It's basi according to your life. pinagi sa imong kinabuhi. It's according to your sin. Pinagi sa imong It's according to your evil. pinagi sa imong mga binatan. Everything you have done on that day will come out. So ang tanan nimong binatan makita kayo dito. The things you have done that you hide before, it shall come out. So ang tanan nga imong gitaguan madaya kayo. The secret sin you committed before you think nobody knew, it shall come out. So ang tanan nga imong nahimo makita kayo. This judgment, you cannot hire a lawyer. Kini nga paghukom dili na ka maka pagayong tabang sa mga abogado. This judgment, you cannot defend yourself. Kini nga hukom dili na ka makadipinsa sa mga Evidence shall be brought out to you. ang tanan igaga daya kayo gikan. They will show you exactly how you did it. So ipakita nila giunsa nimo pagbuhat. Amen. 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 Verse 13. Versikulo 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Unya ang kadagatan, ang kamatayon o ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. There is no hiding place. Wa gyud kataguan. You cannot hide in the sea. Dili ka makatago sa dagat, You cannot hide in the land. di ka makatago sa yuta. There is nowhere you will hide. Di na ka wa kay It kataguan. will give you up. Hantod nga mo surrender ka. It will send you to judgment. Gidalon gyud ka sa The power of God shall bring you to judgment. ang gahom sa Dios magadala nimo The sa umanan. power of God shall bring you to judgment. Ang gahom sa Dios magadala kanimo sa umanan. Amen. Amen. And you shall be judged Paghukman baga mo according to your works, base sa imong binuhatan. according to your deeds, Pinagi sa imong nahimo, according to your evil. pinagi sa imong pagkamakasasala. In the name of Sa Jesus. ngalan ni Jesus. Look at what he said in verse 14. Nawa ang giingon sa bersikulo 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. The first death is the death of the flesh. Ang unang kamatayon is kamatayon sa unod. The second death is condemnation to hell. So ang ikaduhang kamatayon mao kini ang kamatayon sa And verse 15. Unya sa bersikulo 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Which one are you choosing? Asa man yung piliunan ni? Life or death? Kinabuhi o kamatayon? Good or bad? Maayo o dawtan? Where will you spend your eternity? Asa man ka sa imong eternidad? You have to take the decision tonight. Magdesisyon ka ning. Where do you want to spend your eternity? Asa nimo gusto puyo ang imong Is it with Christ in heaven? ang Ginoong Dios nga sa langit? Is it with Satan in hell? Si Satanas nasa impierno? Let us be on our feet as we take that decision. Manindog ta samtang magapili. Let us be on our feet as we take that decision. At manindog ta samtang Where will you spend eternity? asa man ka gusto sa imong eternidad? Where will you spend that eternity? Asa man ka gusto sa imong eternidad? Take 1 minute to examine yourself. Daghan na ko usa ka minuto. Check yourself if you are with Christ.
Susihang imong kaugalingon. Check yourself if you are with Satan. Susihang kaugalingon kay basig kauban. Check yourself what side you are heading. Susihang imong kaugalingon kung asa ka padulong. Are you heading to heaven already? Paingon ba jud ka sa langit Are you heading to hell already? or paingon ba ka sa By langit? that, take decision. Kinahanglan nga mohimo kang Take your desisyon. decision. Himo kang desisyon. Take your decision. Himo kang pagpili. Take your decision. Paghimo ka sa desisyon. Those whose decision is to go to heaven, Kinsa ang desisyon lumato sa langit and they know they were going to hell before, nga siya mupaingon sa impierno kaniadto. come out and tell God your decision. So kung desisyon ka mupaingon ka sa langit, dool nga rin sa tubangan. Those whose decision, Sa katong gustong magdesisyon, if you know that your decision is to go to heaven, kung ang imong desisyon gusto matog langit, and where you are right now, you are going to hell. nya karon ang imong sitwasyon paingon jud Come ka. out so that Jesus will do it for you. Dool nga to sa kang Ginoong Hesus. Those whose decision is to go to heaven, Katong gusto nga desisyon nga matog langit, you know already there is sin in your life, apan nakita nimo nga dunay sala diha sa imong and you kinabuhi. have decided tonight to go to heaven. Unya may desisyon kani kagabiyon nga moadto ka sa Come langit. out and meet with the Lord. Dool nga rin sa tubangan o paghihibalag sa Ginoo. Jesus said we shall confess our sins to him. So mingon ng Dios nga atong isugid ang sala ngadto kaniya. He is faithful. Matinud-anon siya He is just o maayo siya to forgive us our sins nga mopasaylo sa atong and to sala. cleanse us from all Nga unrighteousness. hugas ka nato sa Jesus is still giving the last chance. Si Jesus mihatag kanimo sa Tomorrow may be too late. dili na pwede nga maulay ka. Rapture can happen tonight. Ang pagkuha sa Ginoo mahitabo. You may sleep and not wake up tomorrow. Unya matulog ka, di na ka mata. If you know sin is in your life, So mo kini ang imong kinabuhi. and you have taken the decision to follow God and go to heaven, Unya may desisyon ka nga mosunod ka sa Ginoo. come out, let Jesus forgive you your Dool sins. ngadto sa tubangan kay aron pasaylo. Come out, let Jesus wash you with the blood. Dool nga ni sa tubangan aron pasaylo ka sa Ginoo. Open your mouth and start talking to the Lord. Okay, padayon na pagsulti. Those who have come out, open your mouth and start talking to the Lord. Sa tanan nga miduol sa tubangan Ask the ang Lord baba. for mercy. Istoryaha ang Ginoong Dios pangayo He is pas ready to forgive you. andam sa mapasaylo kanimo. Those who have called by my name, Katanan nga kitawag pinagsa mo if they shall humble themselves o mo paubos sa ilang kaugalingon. and pray to me, Unya magampo nga I kanako. will hear them from heaven. Ako silang I paminaw. will forgive their O sins pasaylo na ilang sala. and I will heal their land. O gayuhon ako ang ilang Ask the Lord for mercy. pasaylo pangayo sa Ginoo. Confess your sins to Him. Isugid ang imo sala ngadto ka. Tell Him how much you are sorry. Pasulti siya sa imong Tell Him you are sorry, Sulti siya sa imong that you are a sinner. nga ikaw makasasala. Ask Him to forgive you. Pangayo kaniya nga Ask pasulti Him ka. to cleanse you. Pangayo kaniya nga He shed His blood in the cross of Calvary for this purpose, iyang giulang iyang dugo that your sins may be forgiven. aron ang imong sala mapasaylo. Oh Lord, have mercy upon your children. Ginoong Dios mamanuy ka sa imong mga kanakan. Open your mouth and pray, open your mouth and pray. So ang imong mga baba pagampo. Mercy, O Lord. Mercy, O Lord. Your children are before you. Mercy, O Lord. Forgive them their sins. Cleanse them with the blood of Jesus. Purify them. Sanctify them. Oh Lord. Take away the power of sin. Take away the spirit of sin. Take away the power of sin. Have mercy upon them. Tell him to surrender. Oh Lord, I surrender. Oh Lord, I surrender. I surrender my life. I surrender my will. I surrender my life. I'm choosing you this day. I don't want to go to hell. I don't want to go to hell. I want to spend eternity with you, O Lord. I want to spend eternity with you, O Lord. Have mercy upon me. Yes, Jesus.
In Jesus' name we pray. Bagi Yesus, Say this after me. Lord Jesus, have mercy upon me. I admit I am a sinner. I have sinned against you. Forgive me my sin. I stand on your word. You say if I shall confess my sin, that you will forgive me, that you will cleanse me from unrighteousness, that you will wash away my sin. Oh Lord, wash away my sin. Have mercy upon me. Cleanse me with your blood. Wash me with your blood. In the name of Jesus. From today, I accept you as my Lord. I accept you as my Savior. Be my God. I shall be your child. Keep me away from sin. Protect me from the hands of devil. Let Satan not be able to get to me. Give me strength to resist sin. Give me power to overcome sin. Keep me holy. Walk on my heart. Walk on my heart. Walk on my life. Cause me to hate sin. Cause me to reject sin. Cause me to refuse sin. In Jesus' name I pray. And I pray for you right now. Oh Lord, your children are before you. They have confessed their sins. Have mercy upon them. According to your word, you say even if our sin is as black as scarlet, you will make it as white as snow. Wash them, O Lord. Cleanse them, O Lord. Purify them, O Lord. Sanctify them, O Lord. Remove every blemish from their garment. Remove every blemish from their life. Remove every spot from their garment. Give them a new garment. Give them a clean garment. Make them afresh. You say if anyone be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. All things have become new. Let them experience newness of life. Let all things pass away. Give them a new life. Give them righteousness. Give them holiness. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Let's give the Lord a clapping offering. Let's give the Lord a clapping offering. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Our righteous Father, we thank you. We bless your name for everyone that have come. Take all the glory. Thank you, oh God. Those who will decide later, hear their cry, answer their prayer. Bring them to your righteousness. Let them spend eternity with you. This is our desire. We have given them your word. Let your word work in their heart. Let your word work in their lives. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Praise God.